Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan hanya milik Allah lah segala puji. Mari kita di malam Idul Adha ini kita berbanyak membesarkan Allah Subhanahu wa taala lewat lafaz kalimah tahmid, kalimah Allahu Akbar, kalimah tahmid juga ya. Memuji kepadanya sebab Allah lah yang maha besar. Al-Mutakabir, hanya Allah yang maha besar. Manusia tidak boleh ada sifat sombong dalam hatinya. Kalau ada manusia sifat takabur atau sombong kepada Allah, sombong kepada sama manusia, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh ataupun sombong. Bila mana dalam hati kita ada rasa paling ataupun terbaik, termasyhur dan lain sebagainya, sehingga merendahkan yang lain, maka itulah merupakan kebencian Allah yang benar-benar benci kepada kita karena kita punya sifat takabur. Makanya al-mutakabir, Allah lah yang maha takabur, Allah lah yang punya sifat sombong. Pakaian Allah lah kesombongan itu, bukan pakaian kita ya, sebab tiada Tuhan selain Allah ya. Oke. Jadi para pendengar, bahwa dalam hati kita bila mana kita ada sedikit pun kibir ataupun kita takabur, maka itu sedikit pun tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita besarkan Allah di malam takbiran ini, di malam Idul Adha ini. Kita semangat untuk membesarkan Allah dimanapun berada, dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan berbaring, duduk, jalan kaki, di kendaraan dan lain sebagainya, tetap kita harus bertakbir. Bagi yang di rumah sakit harus tetap terus bertakbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa ghazama al-ahzaba wahdah. La
إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bukan cuma sekedar di malam Idul Adha ataupun Idul Fitri, tetap dimanapun kapanpun dalam keadaan bagaimanapun, supaya kita terhindar dari yang dimana sifat takabur, kita selalu besarkan Allah dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan dalam salat pun ketika takbir ihram kita membaca Allahu Akbar, tidak boleh kita ganti dengan Allahus Somad, tidak boleh. Takbir Allahu Akbar. Ketika kita takbir ihram dalam salat, maka yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ketika takbir ihram ya sebetulnya itu, dan niat di sana niat salat yang kita laksanakan, bukan setelahnya kita takbir ihram. Bahkan kita takbiratul ihram, sawah, kendaraan ada di dalam hati kita, itu berarti tidak benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampuri yang namanya membesarkan Allah, besarkan Allah, jangan dicampuri dengan yang lain. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasra 'abdahu wa 'azza jildahu wa zamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillah
صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Rupanya siaran live di ini malam disukupkan sampai di sini, insyaallah kita berjumpa lagi. Kita gemakan terus takbiran dimanapun berada, di masjid, di perjalanan, di kendaraan, asalkan jangan di WC. Kalau di WC kita takbirannya dalam hati aja ya. Di rumah sakit ya silakan untuk takbiran terus ya, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari yang namanya sifat takabur ataupun kibir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.